ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧି ବଡ଼ ଭାଇଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାଏ। ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧି ଭାଇ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସହ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥାଏ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭାଇଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀର ସେହି ସ୍ନେହର ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେଣୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ସହରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ସକାଶେ ରାକ୍ଷୀ ବେପାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସିଜନ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବେପାରୀ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ବେପାର କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାଳାଖେଣ୍ଡି ସହରରେ ଏହି ପାଳାଖେଣ୍ଡି ସହରରେ ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଏହା ଗୋଟେ ସିଜନ ବେପାର ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ କାଲକାଟାରୁ ଜିନିଷ ଆଣି 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଫିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟୋନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଭେଳି ଭେଳି ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି এই जो व्यवसायटी करछन्ती तापरे कोन कहबे भाई कोन कहबे ए जो राखी व्यवसायटी करछन्ती केते वर्ष ला करछन्ती कोड जिंस आनछन्ती आपरे कोन कहबे मो गत 30 वर्ष लानी एटे करूची प्रति वर्ष भल चलछि किंतु ए वर्ष वर्षा जो टिके मांदा अछि मार्केटटा आ आशा करछु आगामी दिन रे टिके भल व्यापार बोली जिंस कोड आनछन्ती जिंस बरमपुर कलकत्ता रा रायपुर रा केते टाका पर्यंत रही आज्ञा 5 टंकारु 60 70 टका 200 टका भल भल जिनस भी रेट व्यवसाय करी केते खुशी अछन आज्ञा एबे वर्तमान तो वर्षा लागि रही वर्षा छाड़ला पर कौन बेपार हो बोली आशा कर कि प्रकार राखी रही जगन्नाथ राखी गणेश राखी कार्तिक राखी आउ सीता सब प्रकार मन छुईला परी राखी आज्ञा कौन कहे आज जो राखी क्रय करने केते खुशी अच्छे कौन कहे जो संस्कृति परंपरा रही भौणी के भाईर हाथ राखी बंधन सकाशे यहाँ कौन कहे केते खुशी अच्छे आम हिंदू धर्मर सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को बजाय रखापी गोटे प्रयास जारी रही संस्कृति कहीपर विभिन्न प्रकार राखी स्टल बिक्री कर व्यवसाय दीर्घ वर्ष है से मैंने किसी 2 पैसा रोजगार करने आशारे व्यवसाय कर रायपुर दिल्ली ब्रह्मपुर ये विभिन्न स्थान राखी क्रय कर बिक्री बटा कर देखा यह संस्कृति परंपरा को बजाय रखा सकाशे यह प्रयास जारी रही भौणीटे भाईर हाथ में रक्षा बंधन सकाशे राखी बांधि निजर भाई को सुरक्षा किपर दि जापे ये संस्कृति परंपरा आज भी वंचित हो रही आउ जहाँ आम व्यवसाय कहले दीर्घ दिन है आम व्यवसाय करुचु एवं किसी 2 पैसा रोजगार करने आशारे यही व्यवसाय चली परिप्रकाश करते गजपति विवेकानंद बेरा खोला खबर न्यूज।